It's more and more people here now. And we're back at our friend the black bear, the destroyer of trees. And yes, he did it. Compare that one to the earlier one. 注意看，眼前这只黑熊宛如金刚附体，正对着一棵无辜的小树进行惨无人道的暴力拆解。这位老哥一家不远万里从挪威飞来，本想看的是国宝熊猫的呆萌吃播，谁能想到开胃菜竟然是黑熊老铁的现场手撕树木，这力道，这气势，不知道的还以为是熊猫基地请来的拆迁办主任。这趟奇妙的旅程从一开始就充满了意想不到的惊喜。这位来自挪威的老哥带着老婆孩子，经历了一场堪比西天取经的超长飞行，终于降落在了成都。旅途的劳顿让他们放弃了热辣火锅的诱惑，一头扎进酒店的温柔乡，直接昏睡到天亮。第二天醒来，迎接他们的不是灿烂阳光，而是成都特色的绵绵细雨。但这丝毫没有影响他们寻找熊猫的决心，撑起雨伞，一家人兴致勃勃地向着都江堰熊猫基地进发。更让他们惊喜的是，去年的导游海伦竟然在机场等着他们。曾经那个害羞的姑娘，如今已经落落大方，老友重逢的喜悦冲淡了旅途的一切疲惫。进入基地，导游海登就向他们介绍了这里的整体布局。整个园区分为4个部分，其中3个园子住着20多只大熊猫，剩下的1个则混居着小熊猫和黑熊。老哥一家听得连连点头，对即将开始的亲密接触充满了期待。导游还特别提到，这里和成都市区那个巨大的熊猫基地完全不同，园区更小巧，布局更紧凑，这意味着他们能和熊猫们进行真正的近距离互动，而不是隔着人山人海远远眺望。就在他们充满期待地走向熊猫馆舍时，却发现里面空空如也，只有工作人员在忙着打扫。原来他们来得太早，熊猫们还在内场睡懒觉，要等圈舍清理完毕，早餐准备就绪后才会出来营业。一家人只好在雨中的竹林里耐心等待，雨水顺着伞沿滑落，空气中弥漫着青草和泥土的芬芳。虽然没见到主角，但这静谧的氛围已经让人心旷神怡。They're done. Breakfast is served. Now we're just waiting for them to open the gate. And we might catch the panda coming out. Lucky. Let's see. Yes, there it is. 突然，馆舍的小门打开了，一只5岁大的熊猫小姐姐睡眼惺忪地踱步而出，她似乎对周围的游客视若无睹，径直走向为她精心准备的自助餐。这画面让老哥一家瞬间激动起来，距离如此之近，连熊猫身上的毛发都看得一清二楚。这简直就是 VIP 级别的观赏体验，与上次在另一个基地人挤人的场面形成了天壤之别。在那里，游客多得像是来看明星演唱会，而在这里，他们几乎是包场欣赏熊猫的私人吃播。这只熊猫显然是个美食家，面对丰盛的早餐，它没有丝毫犹豫。竹子只是开胃菜，旁边的盘子里还放着特制的熊猫蛋糕。他左手拿起一根鲜嫩的竹笋，右手又去够那个可口的糕点，吃得不亦乐乎，憨态可掬的样子让所有人都忍俊不禁。老哥感慨万分，这才是真正的享受，没有喧嚣，没有拥挤，可以静静地欣赏这些可爱生灵的一举一动。他甚至开玩笑说，成都市区那个基地的超级明星花花就像一个流量黑洞，吸走了所有的游客，才让他们在这里捡了个大便宜。导游告诉他们一个冷知识，熊猫的视力极差，是个超级大近视眼，只能看清3米内的事物。所以别看他们离得近，其实在熊猫眼里，眼前的游客可能就是一团团五彩斑斓的马赛克。这番解释让老哥恍然大悟，难怪这些国宝总是如此淡定，原来是眼不见心不烦。他们还了解到，熊猫的1年相当于人类的3年，所以眼前这个5岁的小伙子其实已经是个15岁的青春期少年了，正值活泼好动的年纪。看完了慵懒的大熊猫，他们又去寻找更加活泼的小熊猫。导游介绍说，小熊猫其实比大熊猫更早被人类发现，它的名字 Cat Bear 非常形象，长得像猫又像熊。而它更为人熟知的别名则是火狐，因为那一身火红的毛发在林间穿梭时就像一团跳跃的火焰。不过这些小家伙天生喜欢在高高的树上睡觉，想在雨天找到它们，着实考验眼力。更有趣的是，他们发现其中一只熊猫居然是茅台公司领养的，只要捐赠100万就能获得一只熊猫的命名权。老哥立刻玩心大起，和女儿们商量着是不是也该凑钱领养一只，然后给它起个霸气的名字。这趟旅行不仅看到了熊猫，还意外激发了一家人的致富梦。They're gonna make you work. Yes, they're gonna make you work. Breaking bamboo. They have to break the bamboo. 在园区里，他们还看到了一群特殊的工作人员，那就是参加熊猫志愿者项目的游客。这些人付费体验当一天熊猫饲养员，工作内容包括但不限于劈竹子、
准备食物，甚至还要清理熊猫的粪便。老哥幽默地吐槽，这真是世界上最独特的花钱上班体验，不仅要付出金钱，还要付出体力。不过能如此近距离地接触国宝，想必也是一种别样的乐趣。就在一家人以为今天的萌物之旅已经足够精彩时，他们转到了黑熊的领地，于是就出现了开头那震撼的一幕。这只黑熊堪称树木毁灭者，它所在的区域几乎所有树木都遭到了不同程度的破坏，断裂的树枝散落一地。它似乎把搞破坏当成了一种爱好，乐此不疲地展示着自己惊人的咬合力和破坏力。老哥一家看得目瞪口呆，这画风突变的也太快了，前一秒还是岁月静好的萌宠世界，下一秒就切换到了狂野的动物星球。Tell you a funny thing. He's got a friend, an enclosure beside. They had to separate them though, because they fight all the time. And Helen was explaining that to us, and there's a lady beside us, and she turns around and then she starts laughing, and she said, yeah, because he's from Singapore. So she said the two pandas are fighting because one is Chinese and one is... 整个园区处处是景，即便是不想走路的游客，也可以乘坐竹子造型的观光车穿梭在竹林间。老哥对这里的环境赞不绝口，给出了9分的高分。最让他感到不可思议的是，明明是节假日，园内却几乎没什么游客，安静的不像话。他后来才明白，这里距离成都市区有1个半小时的车程，大部分游客都被更近的基地分流了。对于追求深度体验的他们来说，这简直是天大的好事。他们还听到了一个关于熊猫的八卦：一只来自新加坡的熊猫和一只本地熊猫被安排在同一个圈舍，结果2只国际友人水火不容，天天打架，最后不得不被分开。旁边一位阿姨听后笑着说：“那肯定是新加坡来的那只好斗。”这个小插曲让旅途增添了许多欢声笑语。When I say panda pictures, I mean those kind of panda pictures. Oh, my girls are surrounded by pandas. 旅程接近尾声，老哥一家意犹未尽。他总结说，都江堰熊猫基地绝对是宝藏之地，人少景美，能和熊猫近距离互动。他强烈建议所有想看熊猫的朋友一定要早点来，赶在旅行团大军抵达之前，才能独享这份宁静与美好。最后，女儿们在门口的熊猫雕塑群里拍了许多可爱的照片，被无数只熊猫包围的幸福感，为这次完美的旅行画上了一个圆满的句号。他们已经开始计划下一次的成都之行，要去更远的卧龙基地，体验更深度的熊猫守护者项目。This was the panda base to Zhengyang. Yes, something like that. Definitely worth the visit. I prefer this one over the one in Chengdu. Less people, less crowded. You get closer to the pandas and you actually see more of them. Important you come very early in the morning. I think 8:30 they're open here. So just be here when they're open. So you don't have any groups yet. They come later on because it's a 1.5 hour drive from Chengdu. So come in the morning and enjoy. You really get to see them close, as you saw. We filmed them. Very enjoyable. Very nice to walk around in the nature. And we have already a plan in place for the next trip to Chengdu. Yeah, we have to come again because there is the Wulong Panda Base. Wulong, this is further away. It's up in the mountains. And there apparently we also can do the Panda Keeper program, which Sophia wants to do. So we will have to come back. Oh, what a pity. Not complaining. And then we're going to do the Wulong Panda Base, which is apparently even nicer than here. So we're going to put it to the test. Yes. And now we do the last panda pictures before we leave and jump into the car. When I say panda pictures, I mean those kind of panda pictures. Oh, my girls are surrounded by pandas.